Good evening kay Batangas Salesiano. Pumalami og panihapon og busog kayo ni. Grabe busog kay mi sa linat-ang baboy o pansit bihon. Daghan kaayo nga pansit bihon, generous kayo ang mga donations nga ipanghatag para. Kung sa Ching, kumusta man imong adlaw Ching sa atong first day? Yeah, so first day makaingon ko nga daghan ko nasuwayan nga wala pa rin nasuwayan. Like para tong pagligo og busog ka ta. Grabe mga kabataang Salesiano among gilakaw para makaligo lang atong dako nga pasong nga first time ni Chingay makakita ato. Super first time nga na-excited ko katanaw pero ako naligo kay tugnaw kayo pareho ka tugnaw sa among na-feel karon di ba? Kung naaman ka mo dinhi mga kabataang Salesiano, inyo yung ma-feel ang kabugnaw sa mong temperatura. Diba, Ching? So, unsa man imong mga i-look forward sa atong second day sa atong youth hall? Well, kung sa second day mga nato istorya, ang daghan kita i-look forward kay manggawas na ta sa akong session hall. O mag kanang ato na explore ang Mantalungon. Yeah, through amazing race. Kung dagan pa mga aktibidades nga atong gihanay alang lang maning mga participants sa pagkulit niya. Ug karon atong mahinabi ang usa sa mga organizers. So, unsa man imong gibati karong gabi una? Gitugnaw ba ka o gialimutan? Dubli ron bata. Itugnaw ko, kaya naman si Ganggang.